Ok, jaz predvajajte v živo. Ok, jaz predvajajte v živo. Lepo pozdravljeni na kanalu Kozmolab. Danes se bomo pogovarjali o neverjetnih zadevah, torej tisto, kar imajo otroci in odrasli izredno radi, to so črne luknje. Z nami sta dva strokovnjaka na tem področju, profesor dr. Andreja Kompoc in dr. Jure Japelj, in v ozadju nekje še dr. Dunja Fabijan, ki jo ne bomo v živo videli, ampak sodeluje pri tej naši debati oziroma predstavitvi. Zdaj, povejte mi, Andreja, Jure, zakaj smo se sploh danes dobili? Kaj je zdaj tako, kar naenkrat črne luknjah smo videli veliko filmov, govorili se je veliko znanstvenih rezultatov je že bilo. Zakaj je danes tako nekaj posebnega? Andreja, kar pogum. Se pravi, danes čakamo, da bo mednarodna raziskovalna skupina Event Horizon Teleskop objavila neke nove, zanimive rezultate o črni luknji v središču naše galaksije. Vemo, da obstajajo majhne črne luknje v vesolju, tudi v naši galaksiji, vemo, da obstajajo supermasivne črne luknje, verjetno v središčih vseh večjih galaksij, tudi v naši, zato imamo posredne dokaze, se pravi neko gibanje plina ali pa neka močna svetloba, ki prihaja iz okolice črne luknje. Pred 3 leti smo videli prvi posnetek, neposredni posnetek okolice črne luknje v galaksiji M87, to je bil tisti en krof, mogoče se ga spomnite, tako oranžen na črnem ozadju in v sredini je bila pač taka temna senca, kar je pač nam kaže, da tam črno luknje. To je bil eden najbolj popularnih posnetkov na spletu, mislim, da so vsi zemljani praktično videli. Tako da danes pričakujemo neko podobno sliko posnetka črne luknje v naši galaksiji ali pa okolice črne luknje v naši galaksiji. Ja, zdaj vi znanstveniki, da rečejo ljudje, da kažete neke slikce, zdaj jaz to ok, ampak a ni črna luknja nekaj takega, ker se načeloma ne da videti, tako, če to, kar smo se mi v šoli učili, črna luknja je, požre vse in ona je črna, zato se je ne da videti. Mislim, kje je tle štos, Jure? Mislim, kako lahko rečemo, da vidimo črno luknjo? Kaj je to? Ja, pri črni luknji ni važno, kaj je noter, ampak kaj je zunaj. Zunanjost je pomembna. Torej, črna luknja vpliva na vse okrog sebe, pod svojo gravitacijo. In če pogledaš neko zvezdo, neko oblak plina na nebu, pa vidiš, da se malo čuden giblje, glede na to, da tam v bližini plina nič ne vidiš, ali pa v bližini zvezde, potem je to že neka indikacija, da nekaj mogoče tam je, česar mi ne vidimo, ampak mora obstajati. In astronomi iščejo take primere v naši galaksiji. Recimo iščejo dvojne zvezde, pri čemer je ena zvezda. Vidiš samo eno zvezdo, ki se giblje in iz tega sklepaš, da je tam črna luknja. Lahko pri tem nastajajo še kakšni izbruhi, ki so zelo značilni za take sisteme, ki ti spet pove, tam je črna luknja. Potem črne luknje, ko se v njihovi bližini znajde kakšna oblak plina ali pa kakšna zvezda, takrat močna gravitacija plin ali pa zvezdo raztrga. In sčasoma se okrog take črne luknje nabere material, pravimo, da se naredi akrecijski disk. In ta akrecijski disk tudi sveti. In to svetlobo potem lahko vidimo in iz te svetlobe pravzaprav lahko
ocenimo ne samo, da mora tam biti neka črna luknja, ampak lahko tudi povemo, kakšna je masa te črne luknje, ali se mogoče vrti, ali se mogoče tam nahajajo kakšna magnetna polja, vse živo. Zaprav, načeloma gledamo posredno, ne? Astronomi to gledajo posredno, ampak zdaj to, Andreja, ne? Mene, zdaj imamo neke črne luknje, ne? Ene so nekaj si že omenila, ene nastanejo, ene so take manjše, ene so neke supermasivne. Mislim, čem je zdaj tle štos, ne? Zgodbe, ne? Se sprav, kaj je zdaj to, kako je možno, da imamo take različne črne luknje? Ja, črna luknja, najprej to povemo še, ne? Črna luknja je del vesolja, v katerem je gravitacijska sila tako močna, da iz tega območja nič ne more pobegniti, niti svetloba ne. In to območje, temu območju rečemo tudi, da ga omejuje horizont dogodkov, ki je pač pa radi tega horizonta, te krogle, če si predstavljamo, pa je linearno sorazmeren z maso črne luknje. Pravi, večja, ki je masa, večja je črna luknja. In po tej logiki potem delimo črne luknje na majhne črne luknje, ki imajo majhno maso. To je tam nekaj 10 mas Sonca, zdaj zadnje leto vemo tudi iz dogodkov gravitacijskih valov, da obstajajo tudi take črne luknje, ki imajo 50 mas Sonca, ali pa celo 100, malo nekaj čez to mejo mas Sonca, in da te nastanejo v zvezdnem razvoju, se pravi iz nekih zvezd, ko končajo življenjsko pot. V tem zadnjem času, že dolgo vemo, tako, ne, da obstajajo že nekaj desetletij, vemo, da obstajajo te supermasivne črne luknje v središčih Galaksiji. V zadnjih letih, ki imajo maso tam 100.000, milijon, pa do nekaj milijard mas Sonca, to so take recimo ogromne, ampak še vedno so po velikosti, imajo ta dogodkovni horizont, tako kot naše Osončje, na primer. V primerjavi z velikostjo Galaksij niso blazno velike, ne, so pa zelo masivne. Potem v zadnjih letih odkrivajo, da obstaja verjetno tudi razred tako imenovanih vmesnih črnih lukenj, se pravi takih, ki imajo maso tam od 1000 do 100.000 mas Sonca, ampak te še niso tako zatrdno potrjene. Ja, Andreja, zdaj, ali so te črne luknje tako poljubno porazdeljene, ne, zdaj, ali imajo kakšno posebno mesto? Mene skrbijo te masivne črne luknje, ne, kje so? Ja, te supermasivne črne luknje nekako so večinoma v središčih Galaksij, pač ali so tam že nastala, pa potem recimo tam nekako se usedejo v tisti gravitacijski potencial. Lahko sta tudi, recimo, če imamo galaksijo neko čudno, ki je nastala z zlitjem dveh galaksij, sta lahko tudi dve supermasivni črni luknji v Galaksiji in se gibljata ena okrog druge. Je pa tako, mogoče bi povedala kot zanimivost, ne, večina teh supermasivnih črnih lukenj je tako imenovanih spečih ali dremajočih, ne. Svojo prisotnost izdajajo res samo preko tega gravitacijskega vpliva, ki ga imajo na okoliški plin pa zvezde. To, kar je Jure prej opisoval, da ta plin, da se naredi akrecijski disk in sveti, to je v resnici v zelo majhnem deležu, ne vem, nekaj odstotkov največ galaksij se to dogaja. V večini pa črne luknje so, lahko da so šle skozi tako aktivno fazo, ko so požirale snov, ampak zdaj so v neki taki bolj mirni fazi. Tudi črna luknja v središču naše galaksije je v taki mirni fazi. In prisotnost teh takih spečih črnih lukenj bi lahko veliko, pa njihovo maso recimo bi lahko zmerili s pomočjo pojavov, ki jim rečemo plimska raztrganja zvezd. Se pravi, če slučajno eno zvezdo nekako zanese v bližino črne luknje, jo ta lahko raztrga svojo plimsko silo in potem to povzroča en tak blišč svetlobe. Tudi vidimo eno simulacijo, ki je moj doktorski študent, ta Jankovič, naredil enega tajega raztrganja zvezde. Se pravi, zvezda pride v bližino, se razvleče v eno tako dolgo podolgovato strukturo in potem se del te snovi vrača proti črni luknji in pri tem močno seva in potem vidimo to lahko kot nek blišč svetlobe iz drugače pač mirnega središča neke galaksije in potem čez nekaj mesecev ali pa let to ugasne. In to so recimo taki zelo zanimivi dogodki, s katerimi bi pravzaprav lahko izvedeli več o tej veliki večini tremajočih supermasivnih črnih luknj. Odlično. Zdaj, malo nas pomirja to, da slišimo zvok ptic v zadnji, sploh tisti, ki so na Netflixu gledali film Bird Box, kar pomeni, da je vse okej. Se pravi, dokler ptički tako lepo pojejo, vse v redu.
Ampak vseeno, zdaj naši gledalci se lahko vprašajo, tukaj pride črna luknja in naše sonce raztrga, a je to možno zdaj, Andreja, za to našo galaksijo? Kako? Ni skrbeti. Naša črna luknja, spravi, mi smo približno 27,000 svetlobnih let stran od središča galaksije in se gibljamo okrog njega, spravi nekako krožimo, s tisto periodo 200 milijonov let približno. Tako da ni panike, spravi, to se lahko zgodi samo tem zvezdam, ker bodo tudi kasneje mogoče pokazali, ki so zelo blizu v središču galaksije in potem lahko recimo ena zmoti drugo in potem jo zanese slučajno proti središču galaksije. Tako da mi smo na varnem še. Tvoji ptički kažejo, da je vse ok, torej ni problema. Zdaj nekaj drugega. Torej, astronomi so do zdaj na različne načine detektirali obstoj črnih lukenj posredno. Jure, imamo pa tole situacijo, zdaj, tle si ti objavljal na teh raznih medijih neko hecno zadevo, zdaj imamo pa eno orodje, s katerim lahko pa ne samo to, da vidimo torej kako raztrganino zvezde, ampak da bi lahko neposredno pogledali v bližino zvezde, očitno imamo danes tehnologijo. Kaj je to neki te teleskopi zdaj po celem svetu, če lahko razložiš, kaj je zdaj ta zgodbica? Torej prva stvar, kar se zmeraj mora astronom vprašati, je, kaj hočem opazovati, in tukaj pač hočemo videti neko zelo majhno stvar na nebu. Črna luknja je velika, če si zraven ni, ampak te črne luknje so zelo daleč stran, zato so zelo, zelo majhne na nebu. In izkaže se, da je najboljši način, kako razločiti take majhne podrobnosti, je z radijskimi teleskopi. In zdaj, stvar je taka. Zdaj imamo ta nek disk svetlobe, ta disk, ki oddaja svetlobo, in med drugim tudi radijsko svetlobo. Radijska svetloba pride do nas brez problema, zato ker tudi ni absorbirana strani prahu. In zdaj jo hočemo opazovati. Zdaj, prvi problem je, da imamo v astronomiji je dejstvo, da če opazuješ svetlobo manjših energij ali pa daljših valovnih dolžin, torej recimo radijsko svetlobo, potem rabiš zelo velik teleskop, če hočeš razločiti majhne stvari. To je pač stvar fizike. In če bi hoteli opazovati podrobnosti okrog teh črnih lukenj, bi mogli imeti ogromen radijski teleskop velikosti Zemlje. Zdaj, največja antena na Zemlji je, mislim, da nekje na Kitajskem, ki ima premer 500 metrov ali nekaj takega, kar je ogromna stvar, ampak še zmeraj veliko premajhna za to, da bi lahko razločili podrobnosti. So pa že dolgo časa nazaj astronomi nekako ugotovili, da obstaja tehnika, ki pa lahko uporablja majhne teleskope in še vedno razloči zelo majhne podrobnosti na nebu. Reče se ji interferometrija. Astronomi vzamejo več manjših teleskopov, jih postavijo zelo daleč stran narazen, in dlje, ko so narazen, z vsemi teleskopi naenkrat opazujejo neko stvar na nebu. In bolj, ko so ti teleskopi narazen, bolj lahko razločijo tisto, kar pač opazujejo. In to, kar bomo danes videli, ti rezultati so bili pridobljeni z tako imenovan Event Horizon Telescope, ki ima teleskope na Antarktiki, Evropi, v obeh Amerikah, in z vsemi teleskopi naenkrat opazujejo črno luknjo in potem zberejo podatke, uporabijo določene matematične orodja, zato da
iz tega izluščijo sliko. In efektivno so ti teleskopi pravzaprav kot en ogromen teleskop velikosti Zemlje. Tega najbrž ne narediš v eni noči. Mene zmeri fascinira to, se pravi, rad povem v vsakem tem našem streamanju, ki ga imamo, to mednarodno sodelovanje med astronomi. Mene vedno fascinira. Astronomi so, včasih povem tudi to anekdoto iz stoletne vojne, ko je bila prva meritev oddaljenosti Zemlje od Sonca, torej astronomske enote, so astronomi dobili neke papirje iz raznih sovražnih držav in so podali na par tisoč, govorimo o 250 let nazaj, čez razne vojne krajine so šli, so dobili te papirje, so jih spustili skozi in so prvo meritev, ki ni bila najboljša, so to izvedeli. Mislim, mene astronomija vedno fascinira v tem pogledu, da je transnacionalna in transpolitična in nima tukaj. Mislim, to sodelovanje je očitno. Zdaj, ko gledamo tole karto, sicer jaz bi najraje videl tamle, so Havaji, ali kaj je SMA, JCMT. To so Havaji, mislim, ja, seveda. Če nisem Captain Cook, da me pojejo domačini, ampak to je meni všeč. Vsakič dajmo povedati eno besedo o tem mednarodnem sodelovanju, mogoče Andreja in Jure. Vsak posebej iz svojih izkušenj. Ja, meni se zdi to zelo fajn in tudi nujno. Sej tako, mislim, tako bom rekla, nasploh v sodobni znanosti, na področjih, kjer je potrebna neka velika infrastruktura in postajajo sami projekti vedno, mislim, in naprave komplicirane, pač ni zadost ena država, neki viri finančni in tudi človeški viri v bistvu, ene države, ampak se potem gre v sodelovanje. V astronomiji je veliko, tako kot ta primer, dejansko potrebno istočasno opazovanje z različnih koncev Zemlje, se pravi še en dodatek stvar. Tako da mislim, to astronomija, jaz po mojih izkušnjah seveda vedno se sodeluje, mednarodne konference so pač nekaj najlepšega, kar lahko pač kot astronoma, greš se srečati z ljudmi, ki jih zanima. Mogoče te doma gledajo malo kot čudaka, da te sploh vesolje zanima, in potem si končno med ljudmi, ki so taki kot ti. Nekaj mogoče na svetu, ne vem, 100 ljudi, recimo, ki jih zanimajo filmska raztrganja zvezd, tako kot mene, pa moje študente, in je pač zelo lepo iti na konference s takimi ljudmi. Je pa res, mislim, tudi to, taki projekti v bistvu ustvarjajo sodelovanje med državami, zelo so pač ti stiki so zelo dobri tudi takrat, kadar grejo politično stvari narobe, v tistih obdobjih, tako da meni se zdi pač lepo tisto geslo Mednarodne astronomske zveze, eno nebo, eno človeštvo, nekaj tajega, mislim, da smo vsi skupaj pod istim nebom. Prav, lahko rečemo, če bi bili vsi ministri astronomi, zmagam, bi si prijazni in tako naprej. Zdaj nas še nekih 5-7 minut deli od te tiskovne konference, zaradi katere smo se zbrali. Jure, kdo so ljudje, ki bojo predstavljali neko novo zadevo, kaj se bo dogajalo tam in potem kaj lahko pričakujemo? Ja, v bistvu ne vem kaj dosti, zato ker je to še vedno stvar embarga. In nisem bil v stiku z astronomi in fiziki, ki pač sodelujejo pri tem projektu. Ampak ja, tukaj gre za recimo, če gledamo z stališča ljudi, gre za znanstvenike, po eni strani tisti teoretike, ki modelirajo take procese, kot je senca črne luknje. Po drugi strani pa radijski astronomi in inženirji, ki skrbijo za to, da pravzaprav lahko karkoli sploh vidimo.
In zdaj, kar bomo videli, je, zdaj, če tukaj pogledamo, to je slika sence črne luknje okrog v Galaksiji M87, relativno blizu je ta galaksija od nas. In to je bila slika, na katero se je Andreja navezala na začetku. In videli bomo nekaj tako, kot je tukaj na desni strani. Torej, nek krof, ki obdaja črno luknjo. Zdaj, verjetno bomo videli tudi filmček, kako se v bistvu s časoma to sevanje diska spreminja. In verjetno nam bodo tudi povedali, kaj so se kaj novega naučili o črni luknji, ki je v središču naše galaksije. Ne vem, bi Andreja kaj dodala tukaj? Ja, mogoče dodajmo, kaj že vemo o tej črni luknji v središču naše galaksije. Se pravi, zaznali so jo kot vir svetlobe, oziroma pač središče, zaznali so neko radijsko sevanje iz središča naše galaksije že tam leta 1930. In potem kasneje se je to znanje dopolnjevalo, zato ker Jure tukaj kaže, so pa tirnice zvezd v samem središču naše galaksije. Ta zvezdica, ki je umetno narisana, prikazuje to samo središče, položaj črne luknje. In to je recimo bilo, zato sta pred 2 letoma, se pravi 2020, dobila Nobelovo nagrado Andreja Ghez in pa Reinhard Genzel. Se pravi, za eksperimentalno proučevanje tirnic teh zvezd, ki nam razkrivajo, da se tam v središču skriva črna luknja z maso približno 4 milijone mas Sonca. Recimo, ta opazovanja so se potem še nadaljevala, se pravi, to se je začelo že v 1990, so začeli s temi opazovanji s posebnimi tehnikami, ki omogočajo dobrokotno občutljivost. In recimo maja lansko leto so opazovali tudi še eno zvezdo, ki je sicer tukaj ni, ima oznako S29, ki je prišla tudi zelo blizu tej supermasivni črni luknji, vsega približno na 90, na razdaljo, ki je enaka 90 razdalj med Zemljo in Soncem. In recimo opazovanja te zvezde so potrdila vse napovedi Einsteinove splošne teorije relativnosti, gravitacijski premik. Hitrost zvezde je bila približno 8000 km na sekundo, če se ne motim, tudi ta relativistično precesijo orbite so potrdile in podobno. Se pravi, nekako mi imamo dokaj dobre dokaze, da tam črna luknja je, ampak prav blizu, tako da bi jo neposredno videli, do zdaj nismo mogli priti. Zdaj bomo pa videli, kaj bodo nam danes pokazali. To bi bilo res, če bi videli nekaj tajega, kot je na Juretovem ozadju, bi bilo zelo fascinantno. Nekaj tako. Tudi vprašanje, kako je ta črna luknja obrnjena, in ker to, kar vidimo na Juretovem ozadju, je dejansko že gravitacijsko lečenje. Tako da, recimo, če je disk v neki ravnini, mi vidimo zaradi tega, ker se svetloba ukrivlja okolici črne luknje, vidimo tudi tisti del, ki je za črno luknjo, vidimo v tem delu, ki je tako en lok nad ravnino in potem spodnji del diska pa pod. Tako da, če bi videli kaj tajega, bi bilo tudi zelo zanimivo. Ampak zdaj mogoče si že preveč želim. Ja, ne, odlično, Andreja. Zdaj, Jure ima iz Interstellar, Mi imamo gledalce in poslušalce, ki seveda, ker se zaradi so imeli težave s fiziko v osnovni šoli in gimnaziji, ampak jih zanimajo te stvari, ker je pač prav, da jih zanimajo in morajo že od takrat. Z Interstellar, tam imamo mi to neko strašno črno luknjo. Mislim, da je to nekaj to, kar ima Jure za svoje ozadje. Jaz imam skoraj popolnoma črno luknjo, tako ozadje. Ti imaš belo luknjo, ampak to bomo o tem bomo drugič razpravljali. Ja, seveda, a bomo res, če bomo danes videli nekaj takega, kot je bilo v Interstellar, potem bo dobil, če citiram Marcela Štefančiča, bo dobil Nobelovo nagrado za fiziko režiser Interstellar. Danes sem pozabil, kako mu ime, ampak ja, pardon. V resnici, kako je bilo pri Interstellar? A ni tam imel enega dobrega svetovalca, režiser?
Torp, a je Ian Torp? Kip Torp. Kip Torp, on je dobil Nobelovo nagrado za gravitacijske valove, za v bistvu ta projekt LIGO. Vseh teh 30-40 let, kar je bilo potrebnih od prvih teoretičnih, bolj konkretnih napovedi do izgradnje in Torej, lahko napovemo naslednjo Nobelovo nagrado. Prvič za fiziko, prvič v zgodovini bo dobil režiser znanstveno-fantastičnega filma. Če bo današnji posnetek izgledal tako kot tisto, kar je za tabo, jaz mislim, da je to super. Sej naši gledalci najbrž vejo, da se majčkeno hecamo, ker koliko je daleč ta črna luknja, še enkrat? 27,000 svetlobnih let je tale v središču naše galaksije. Se pravi, če pogledam zjutraj, ob jutrih imamo zdaj planete, ki so daleč stran nekaj svetlobnih minut, pa so bele pikice, ne? Mi govorimo o bistveno večjih razdaljah v vesolju in tisto, kar je seveda za publiko, zdaj za nas, torej za astronome je to zelo dramatično, zdaj mogoče ne bojo videli, kako izgleda Interstellar, ampak nekaj verjetno pa bomo dobili zanimive informacije. Jure zdaj vam deli odštevanje do tiskovne konference. Malo smo se pogovarjali, ne? Popularizacija znanosti v Evropi, v Ameriki je majčkeno drugačna, mi se zdaj malo hecamo, resne gospe in gospodje s kravatami v Evropi, v Ameriki malo drugače. Bomo videli, pustimo se presenetiti. Glejte se. Če ima kdo kakšno vprašanje, nam ga lahko date v chat. Good afternoon, and thank you for joining us here in Garching, Germany, at the headquarters of the European Southern Observatory, or ESO for short. Thank you to everyone watching us online as well. Today, we'll be hearing from the Event Horizon Telescope collaboration about their newest results, so please do switch off your mobile phones to hear them. I'm Barbara Freire, I'm the media manager at ESO, and since we don't have much time until the main results go live in multiple press conferences around the world, I'll quickly present the format of today's event. First, we will hear from ESO's Director General, Xavier Barcons, and then from lead Event Horizon collaboration scientists about the main research. We'll then open the floor for questions from journalists only, be it those here in the room or those watching remotely. I will now hand over to Xavier to open the proceedings. Hello, thank you. Good afternoon. Warm welcome to ESO to everyone. It's a really great pleasure to be here today, hosting the members of the Event Horizon Telescope collaboration as they prepare to announce their most anticipated results following the unveiling of the first image of a black hole back in 2019. Today, we're going to see something really new, exciting, extraordinary at the center of our galaxy for the first time. We've been so close to it many times before. ESO facilities like the Very Large Telescope and the VLT interferometer, in addition to the Keck telescopes in the US, have observed stars moving around the compact invisible objects at the heart of the Milky Way. And for sure, the ESO Extremely Large Telescope will continue doing this in the future towards the end of the decades. The movements of these stars have been tracked for decades using specially crafted instrumentations. These measurements offer the best and very solid evidence
so far that these stars can only be orbiting a supermassive black hole. Reinhard Genzel, who is with us today, thank you very much for joining us, was awarded the Nobel Prize back in 2020 together with Andrea Ghez in the US for exactly this discovery. But we are yet to see direct visual evidence of this compact object, which astronomers call Sagittarius A star. This extraordinary result would not have been possible to achieve by one single facility or even by the national astronomical community of a single country. It took 8 radio observatories around the world, and that network has already expanded to 11 today. Ja, ne vem, če Many smo built, omenjali, da je funded, operated, and supported through ta international črna luknja organizations v across many središču naše countries around the galaksije je world. poimenovana Strelec Among A, those, ALMA and APEX zato ker in the leži v Atacama smeri Desert of oziroma Chile, na robu which are ozvezdja co-owned and Strelec. cooperated by ESO, as well as European facility like the IRAM 30-meter telescope in That's Pico us, Grande Zvezdica. and in Noema array Ja, in the French zvezdica. Alps. It also involved an international team of about 300 scientists, plus many others supporting them, like engineers and many more people. And altogether, it shows what we can achieve when we cooperate, when we work together. This is very important to remember in the times that we are living in, where the world is not running in that direction, unfortunately. ESO was founded 60 years ago, precisely to foster international cooperation in astronomy, so we can jointly tackle the biggest open questions in the universe. And indeed, a key motivation for ESO to put its telescopes in the Southern Hemisphere was to enable science to be done around the center of the Milky Way. So this is why it's such a big pleasure today to be here hosting this event. Together with me, I have 2 of the leading figures of the collaboration. Xavier Barkon je direktor Evropskega južnega observatorija, ki je postavljen v pač headquarters, so v Nemčiji, teleskopi so pa v Čilu. In razlog, eden izmed razlogov, zakaj so postavili teleskope tam, poleg tega, da je v Čilu so zelo dobri pogoji, je ravno to, da od tam lahko gledaš center naše galaksije. Thank you, Javier. When I entered the field of radio astronomy as a student, I was told about this enigma, this mysterious radio source, Sagittarius star, at the heart of our galaxy. I observed it at long wavelengths, and there it appears to be blurred. It's very exciting here today to show you today this best ever image of that enigma, Sagittarius star. I will do that with my team, or with the team, but I would first like to remind you that the team is much bigger than fits in this audience. In fact, it's bigger than fits in the auditoria around the world where this press event is taking place simultaneously. We are over 300 people on these papers, and only very few of us get to be staged here today to share the result with you. To share the result, we will be flying into the heart of the galaxy, some 27,000 light years away from us. We will do that in 45 seconds. That's a violation of Einstein right away, but maybe that's probably the only violation of Einstein. So we start out from the plains of Chile, where the ALMA telescope is located, and we're going to zoom in to Sagittarius, the archer, which is high in the sky above northern Chile. And we will go and zoom in first in the optical, but we have to switch to the infrared because there we can penetrate all the way into the galaxy. We leave tens of millions of stars behind, and we get to the place where stars are in orbit around a dark spot. And when we switch then to our radio eyes and we use a network of telescopes to resolve further and further, I can present to you the image of Sagittarius star, black hole at the galactic center. To je to. Ja, to je to. Se pravi, podoba
črne luknje v središču naše galaksije. I will now introduce my team in reverse order here on stage because that went really fast. Zanimivo je, da so ti vrsti deli malo drugače razporejeni, ker pri M87 zdaj me zanima, če imajo tudi teoretični model razlago. Ja, interpretacija take slike je zelo zahtevna, ker svetloba v bližini črne luknje ne potuje v ravni črti, ampak jo po ukrivljeni črti, tako kot je Andreja prej rekla, tudi del svetlobe pride izza črne luknje. Če hočemo interpretirati tako sliko, je treba v bistvu izračunati teoretičen model in potem primerjati z sliko in najti čim boljš. Se pravi, kje je tle na te levo, ne? Gledamo zdaj fotografija, torej posnetek črne luknje. Kje je tukaj črna luknja? Ali je to svetla, ta svetli del obroč ali kaj drugega? Ta temna senca v sredini. Za interpretacijo je pomembno vedeti, se bodo povedali, ali je to zdaj koliko nivo časa zajemanja podatkov. Je to zdaj neko poprečno, časovno neko poprečje, ker zna biti, da ta disk okrog črne luknje spremenljiv. Lahko so tudi kakšne bolj vroči deli, ki krožijo okrog, je pomembno vedeti, ali je to časovno poprečje in čez kolikšen čas je to poprečje. To je gotovo, bo zdaj objavljeno v kopici znanstvenih člankov. This gas emits radio waves we observe with the Event Horizon Telescope. These radio waves create the glow we observe around the shadow of the black hole. From our image, we measure the size of the shadow of Sagittarius A star to be 52 micro arcseconds on the sky. This is about the size of a donut on the surface of the moon as seen from Earth. In reality, Sagittarius A star is about as big as the orbit of Mercury around the sun, but at a distance of 27,000 light years. Because the size of a black hole shadow is proportional to its mass, our image tells us that the mass of Sagittarius A star is 4 million times greater than that of our sun. It is really incredible that this prediction from Einstein's theory of general relativity matches the mass measured by the Nobel Prize-winning studies of stellar orbits in our galactic center. Today's image might look familiar to some of you. We were all amazed that the image of Sagittarius A star looked so similar to that of the famous black hole in the M87 galaxy, an image our team revealed back in 2019. However, Sagittarius A star is over 1,000 times less massive than M87 star. If Sagittarius A star were the size of this donut right here, tiny, M87 star would be the size of the Allianz Arena, the Munich football stadium just a few kilometers from where we are today. Ja, velikost sence On top of that, Sagittarius A star consumes gas at a much slower rate than M87 star. Črna luknja je ogromna. And these two black holes also reside in completely different environments. Črne luknje v naši galaksiji, Sagittarius A star resides at the center of our small spiral galaxy, whereas M87 star resides at the center of a giant elliptical galaxy and ejects a powerful jet of plasma. Despite all these differences, the images of these two black holes look very similar. Why is that? This similarity reveals to us a key aspect of black holes. No matter their size or the environment they live in, once you arrive at the edge of a black hole, gravity takes over. The journey to the edge of Sagittarius A star spanned decades of technical and scientific developments. And I will pass it on to my colleague Thomas to tell you all about our adventure. Thank you very much. Thank you, Sarah. Imaging a distant black hole would not have been possible
without a big telescope of very high magnifying power or angular resolution, as we astronomers call it. To achieve this, astronomers combine radio telescopes located around the globe to create a super telescope which has the size of the Earth. This technique is called very long baseline interferometry, or short VLBI. While the Earth is rotating, all telescopes observe the same astronomical objects for several hours. At each telescope, the data are recorded on hard disks and are accurately time-tagged by precise atomic clocks. After observations, the data are shipped to processing centers where they are combined in supercomputers. These supercomputers are called correlators. After a number of quite complex data analysis steps, this results in the high-resolution image of the radio source. It took more than 25 years to optimize this observing technique and make it work also in the short wavelengths 1 millimeter band, where the angular resolution is highest. It required the development of quite complex and very technically challenging tehnične podrobnosti o tem, kar smo govorili že prej, kako zgradiš teleskop velikosti Zemlje. Could be used to achieve this better sensitivity. This sensitivity is really needed for the accurate imaging of the faint event horizon scale structures, which we are now seeing in Sagittarius A star. A decade of pilot studies paved the way in Europe and in the US for the formation of the event horizon telescope. Manjša in bližje je pa tudi manj aktivna kot ta v M87, zato je tudi potrebno dlje časa zbirati podatke. Bil dovolj velik signal. During the Sagittarius observations in 2017, the EHT combined 8 telescopes. Since then, the network has already grown to 11 nowadays. The radio telescopes of the EHT are located at particularly high sites to minimize the influence of the atmosphere and the water vapor on the observations. Examples are the ALMA and APEX telescope in the dry Atacama Desert in Chile, the IRAM 30-meter telescope in the Sierra Nevada, close to Granada in Spain, and the NUEMA interferometer in the French Alps. With this, the EHT achieves an angular resolution which is sufficient for the imaging of such distant black holes, and also sufficient for the matter surrounding these black holes. To give you an idea, the EHT can see 3 million times sharper than the human eye. So when you are sitting in a Munich beer garden, for example, one could see the bubbles in a glass of beer in New York. Sagittarius A star was observed by the EHT in 5 observing runs during April 5 to 11 in 20. Zelo uporabna znanstvena komunikacija. Included, for example, places like the South Pole. The telescope total of 6,000 terabytes of data, which were then shipped to the 2 correlator centers, one being in Max Planck Institute for Radio Astronomy in Bonn, and the other one at MIT Haystack in Massachusetts, close to Boston, US. The amount of processed data is really very, very huge. It would basically, if you would print this data on A4 paper, the paper stack would reach the moon. Of course, we're not going to waste such much paper. After correlation, the calibration and sophisticated data analysis took several years and required the development of many, many new tools by the members of the EHT collaboration. In this development, we also honor the substantial contribution of very many young scientists who just start their careers now. For the details of this amazing imaging process, I would like to refer to my colleague and the next speaker, José Luis. Okay, zvedeli smo, Thank you very much. Zvedeli smo, da je v našem središču naše galaksije črna luknja, zdaj bolj natančno 4 milijone mas Sonca. Malo sem razočaran, ker je prejšnje te ocene so bile malo višje, ampak ok, gremo dalje.
to obtain an image. Mogoče tudi pričakujemo vedno več, ker smo videli to prvo sliko leta 2019, se nam zdi, pa še ta je v istih barvah, oranžne, še na krov. Tako da, ja, tega bi bilo, če bi bil tudi film, ali pa vse neka časovna spremenljivost, mogoče vse nekaj posnetkov, da bi bilo videti. Ok, Andreja, dajmo se potolažiti. Živimo v eni zelo poprečni galaksiji, ki ima na sred, da premore neko črno luknjo, 4 milijone mas sonca. Je to veliko, ali je veliko ali malo. Dajmo se potolažiti, dajmo poslušati naprej. Mogoče ni slabo, da je tako majhna, ker če bi živelo v galaksiji, ki bi imela zelo aktivno animations, the gas in these two black holes moves at the same speed, nearly as fast as the speed of light. But Psi J star is over 1,000 times smaller than M87. This means that the time that the gas takes to orbit Psi J is only just a few minutes, while it takes days to weeks to orbit the larger M87. This means that the gas around Psi J was actually changing while we were observing it. It was like trying to take a clear picture of a running child at night. So you would imagine how difficult and how crazy it drove us for many years. So we EHT scientists have developed sophisticated new tools to account for this rapid movement of gas around Psi J star. Tens of millions of images of synthetic data created to best resemble that of Psi J star have been produced in supercomputers around the world to refine all algorithms, like searching for the best lens and filter to get the sharpest ever image in your camera. The EHT collaboration has produced thousands of images of Psi J star using classical methods and EHT tailored new algorithms for imaging interferometric data. As shown in these images, each one of these images is slightly different, but by averaging these images together, we are able to emphasize the common features, finally revealing the giant Larkin at the center of our galaxy for the first time. But it is important to note that not all images look alike. We found that we can cluster these images into 4 different categories. The vast majority of them are contained in 3 clusters with only ring images that only has some changes in the brightness distribution around the ring, and only just a minor cluster with images that doesn't look quite like ring images. Through literally years of exhaustive tests, we are now confident to have captured the first image of the black hole in our galactic center. Psi J star now holds the record previously set by M87 of the most thoroughly vetted interferometric image that has ever been made. Our detailed analysis of the images, as well as exhaustive modeling of the interferometric data, has revealed that all share exactly the same ring size, precisely measured to be 52 microarcseconds, in perfect agreement with the size predicted by prior observations and theory. Of course, we are thrilled today to show the first image of the black hole in our galactic center. This, together with the previously release of an M87 image, fulfills the initial visionary goal of the EHT. But this actually only marks the beginning of an amazing area in the study of black holes. The ongoing expansion of the EHT and the significant technological upgrades will allow scientists of the EHT to release even more amazing images and, of course, movies of black holes in the future. And now, to learn what this image tells us about the black hole itself, I pass it on to my colleague, Christian. Thank you.
Na filme bo treba še malo počakati. To interpret the image and to learn more about black holes, we perform detailed models how the gas and the light behaves in the direct vicinity of black holes. Our models have 4 ingredients: the black hole, magnetic fields, gas circulating the black hole, and the light emitted by the gas, which is finally collected by the telescopes of the EHT. Astrophysical black holes can be fully described by their mass and their rotation. Black holes can spin either in the same direction as the gas or in the opposite direction. For the model or for the image and the source in the galactic center, we know the mass estimate very good from stars orbiting it. However, the spin of the black hole in the galactic center is rather unknown. In our models, we let mass and matter fall towards the black hole, and this matter forms a disk around it. The gas in the disk is circulating the black hole and heats up. While the gas is heating up, it starts glowing. So thus, in the EHT image, we see the glow of the infalling and outfalling material. Similar to the black hole spin, we don't know exactly what is the orientation of the black hole towards the Earth. And changes in the orientation lead to different image structure and different positions of the bright spot around the ring. Therefore, our modeling needs to cover a large range of possible spins and inclinations. Therefore, we built the largest and most detailed image library for black holes ever. For this purpose, we use supercomputers around the globe, spending billions of CPU hours creating petabytes of data. Finally, we have obtained millions of black hole images, and we compared them not only to the EHT data, but also to historical and complementary data. Our best bet model, which is playing now, shows a lot of fine details. You can see these fine arcs going around the black hole. However, when we consider the resolution of the Event Horizon Telescope, as my colleagues explained, these fine features are blurred out. And you will see this soon. This will switch on to the blurred image. So now you see the transition to the blurring. Now the fine features are gone. This is the resolution of the Event Horizon Telescope. What we found is that the black hole in the galactic center is rotating and it's seen face on. The implications of our modeling with respect to theory of gravities will be explained by my colleague, Maria Felicia. Thank you. Sem prav razumela, da je rekel, da vidimo črno luknjo face on, se pravi, da se vrti tako ali kako? Ja. Zdaj si v galaksija, se pravi, da tem morala biti ozvrtenja drugačna, kot je recimo ozvrtenja zvezd v galaksiji. Ja, zdaj kaže, da imamo vrtečo, torej, da imamo nekak dokaz o vrteči črni luknji, kar je pač malo drugačno iz najenostavnejših modelov, ki jih sicer imamo v črnih luknjah. Vrteče črne luknje se obnašajo drugače. Jure, Andreja, tukaj boste morali nekaj povedati. Očitno smo dobili še nekaj več, kot smo upali. Se pravi, ne samo neko lepo slikico, ampak še nekaj dodatnega. Ja, če prideš, se pravi, obnašajo se drugačne nekako sortirnice snovi in svetlove v sami neposredni bližini horizonta, recimo, tam na nekaj Schwarzschildovih radijih se začne poznati razlika, če je črna luknja nevrteča, se pravi Schwarzschildova, ali če je vrteča, to je potem Kerrova metrika, ki jo opisuje. Ampak se to ni presenetljivo, da se vrti, je pa lepo, da je pač veliko stvari v vesolju, oziroma praktično vse se vrti, ima neko vrtilno količino. Ampak je pa fajn, da so to zmerili. Se pravi, ja, Jure, to je podobno tisti črni luknji, ki imaš za sabo. Torej, smo malo povedali.
Ja, mislim, da hudiči v podrobnostih. Mislim, da ja, to zdaj že 10 let in več kot 10 let take in drugačne simulacije obstajajo, ampak potem pridejo vsake simulacijo malo različne sestavine, malo različna fizika in to je tisto, kar se tukaj pač pol gremo. Zakaj potem hočeš narediti sliko? Zato, da dejansko lahko pogledaš, katere sestavine so tukaj igrajo vlogo. Tukaj se ne gre samo za to, da bi nas zanimala črna luknja, ampak tudi sam disk snovi in kakšni procesi se noter dogajajo, ker to so pač eni izmed najbolj ekstremnih laboratorijev v vesolju, kjer lahko testiramo različne teorije, in to je potem pomembno tudi iz tega stališča. Measurements have opened a new window onto studying black hole and their central role in our universe. The years ahead, of course, will transform our understanding of a black hole and the fundamental nature of gravity. So stay tuned, because the best is yet to come. Now, I will hand over to my colleague Anton, who will give the closing remark. Thank you. Mogoče lahko dodamo, zakaj nas črne luknje zanimajo. Zato, ker te črne luknje v središčih galaksij, čeprav so zelo majhne, v primerjavi z velikostjo galaksije, pa kaže, da imajo vpliv na razvoj celotne galaksije, na nek način, ki ga v resnici še ne poznamo čisto dobro. Our entire worldwide team, they have worked so hard for this latest breakthrough. You are the first to see our image of the black hole in the center of our galaxy, as close as it gets. Imagine this. We have combined the world's greatest radio telescopes into one Earth-sized camera. To be honest, after doing this for 40 years, I'm still astonished each time we pull this off. Let's shine a spotlight on the European facilities within the EHT, and we begin with the ALMA Observatory. The Atacama Large Millimeter Array at 5,000 meters altitude in the Chilean desert. Ja, zdaj bodo predstavili teleskope, ki so del tega ogromnega zemeljskega radijskega teleskopa. Seveda tukaj se bo predvsem poudarjalo teleskope, ki so povezani z Evropsko znanstveno skupnostjo, ker tudi gledamo stream, ki ga predvaja Evropski južni observatorij. Ne vem, ena stvar je, ki smo jo obljubili, pa smo jo pozabili povedati, Andrej. In sicer ena slika je krožila okrog, kjer si ti padel v črno luknjo in kako je to povezano zdaj s špageti? Ja, zdaj, torej za ljudi, za občo publiko je tako, fajn bi bilo videti, da jaz padam v črno luknjo. Če sem žleht, ni čisto vseeno, ali je taka stacionarna, ki se ne vrti, ali kerova, ali ta, ki se vrti. Ok, pozabimo to, se pravi, prva stvar, se tukaj kaže zdaj neverjetna ta sposobnost sodelovanja znanstvene srednje, da lahko pridemo z obstoječimi napravami in manpower, ali women power, da ne bomo žleht, da pridemo do neverjetnih stvari, do neverjetnih odkritij v vesolju. Jaz mislim, da predvsem to morajo naši poslušalci in gledalci razumeti, in upam, da so to razumeli. Zdaj pa
to, da nas raztrga, če pridemo v črno luknjo, da nas raztrga, pa mene, pa tako naprej, ampak to ni načeloma je zanimivo, ni tako važno je, da razumemo, da če ljudje sodelujejo in še nekaj sem hotel povedati, ker sem se na začetku malo pohecal v kravatah, niče ni v kravati, niti ženske, kar je zelo pomembno. Da znamo, pride do neverjetnih odkritij. Na Zemlji imamo neverjetno hude težave, sicer tako, z vojnami, politiko in tako dalje, ampak jaz mislim, da je astronomija ena taka stvar, ki pokaže, mogoče se komu zdi nepomembno, da vidiš prvič torej črno luknjo v središču lastne domovine, torej naše galaksije, ampak jaz mislim, da je to zelo pomembno, da kar kaže, da se da skupnim sodelovanjem pride do neverjetnih odkritij. Mogoče je za splošno skupnost nepomembnih, ampak zelo pomembnih v smislu, da sodelovanje pomeni veliko. Nihče nima kravate, še enkrat zdaj lahko gledate. In to, kar bi vaju za konec, ja. Kaj je tisto zdaj? Kaj smo zdaj, to, kar smo danes videli, nekaj slik smo videli, kaj je tisto, kar je pa fajn, kar je pa tisto, da bojo otroci in prihodne generacije lahko nadgradile, kaj je to fajn, kaj smo danes videli, kaj smo danes dosegli, kaj so znanstveniki, ki so se potrudili to dosegli, kaj smo to videli. Jaz bi se navezala na to, kar si rekel, zakaj to delamo in tako naprej. Jaz mislim, da je današnja ta predstavitev rezultatov pokazala še en primer, kjer v bistvu lahko z neko astronomsko skrivnostjo ali problemom navdušimo večje število ljudi, sposobnih ljudi, ki potem delajo na tem in potem iznajdejo tudi, recimo, nove tehnike obdelave podatkov, ki potem lahko pridejo prav, recimo, pri obdelavi nekih drugih podatkov, v medicini, ne vem, kje vse, To je recimo eden od argumentov, ki jih je Ernst Tullinger napisal nekoč v enem pismu, zakaj sploh raziskujemo vesolja, zakaj zapravljamo denar za raziskave vesolja, če imamo toliko problemov na Zemlji. Zato, ker so to stvari, kjer ti lahko motiviraš skupino sposobnih ljudi, da grejo do skrajnosti, da razvijajo res na robu tehnoloških zmogljivosti in nekega dosedanjega znanja in grejo še en korak naprej, ki potem prinese vrsto vsakodnevnih koristi. Vidimo, od navigacijskega sistema, kjer moramo vedeti Einsteinovo splošno teorijo relativnosti, kjer so iste enačbe, ki opisujejo tole, kar vidimo z Juratovim hrbtom, se pravi gibanje svetlobe in snovi, iste enačbe opisuje gibanje navigacijskih satelitov in tako naprej. Teh primerov je veliko. Jaz mislim, da smo danes videli en tak lep primer takega mednarodnega sodelovanja, skupine zagretih in zelo sposobnih ljudi, ki verjetno niso blazno plačani, ki tega ne delajo zaradi denarja, verjetno, ampak pač delajo res iz nekega notranjega driva in radovednosti. Ja, jaz sem strašno srečen s tvojim odgovorom. Se pravi, tisto, kar je sporočilo, čeprav recimo na vides nepomembno, ampak zelo pomembno. Torej skupina ljudi, ki se ukvarja z zanimivimi zadevami, mimo vseh politično in drugačnih omejitev, da se torej, to je tisto, kar jaz rečem, človeštvo ima neko upanje, glede na to, da je sposobno videti, koliko si rekla, koliko 1000 svetlobnih let daleč je ta črna luknja? 27,000 svetlobnih let. Mi gledamo to je najbližja supermasivna črna luknja. Torej, tisto, kar smo videli v filmu, kako ima že ti Jure za ozadje, Interstellar, mi smo danes to videli. Mi vemo, da je tako. Torej, tisto, kar je bilo v Interstellar, pustimo zgodbo, ampak je tako. Se
Se pravi, imamo pač krasen potencial, imamo krasne stvari, ki jih lahko pokažemo. Jaz upam, da tudi širši javnosti je to jasno, da so stvari, ki jih astronomi počnete, tako ali drugače, niso brezveze, nič to prisesanost na neke finančne sredstva, ki bi se lahko uporabila, ne vem, za orožje, ampak je to nekaj več. Zato sem srečen. Hvala vama za to debato. Videli smo zelo zanimive stvari in mislim, da v prihodnjem srečanju naše bomo še kaj pokomentirali glede na to. Hvala vsem gledalcem. Hvala. Adijo.